بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کی جانب سے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ایک سیریز ہم نے شروع کی ہے جنرل سائنس کے حوالے سے، اور یہ گریڈ 5 یعنی کلاس 5 کا بک ہے، اس کو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اس کے 7 یونٹس جو ہے اس کو میں اپلوڈ کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ اب آپ کے لیے حاضر ہے یونٹ نمبر 8 اسٹرکچر آف دا ارتھ کے بارے میں۔ اس میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں، اور اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹس لازمی کیا کریں۔ چلتے ہیں چیپٹر نمبر 8 یعنی اسٹرکچر آف دا ارتھ کے جانب ہم بڑھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کون کون سے ٹاپک ہے، پھر اس کے بعد اس کے ایم سی کیوز کو انشاءاللہ سالو کریں گے۔ یہ ہمارے پاس آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس چیپٹر نمبر 8 ہے، اور چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ ہے اسٹرکچر آف دا ارتھ کے بارے میں، جنرل سائنس کی بک ہے کلاس 5 کی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے ٹاپکس ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں ارتھ کے بارے میں ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ارتھ کے ڈائیمیٹر اور اس ڈسٹینس فرام دا سنز، اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیں۔ دا ڈائیمیٹر آف دا ارتھ از 12,800 کلومیٹر۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ارتھ کا ڈائیمیٹر جو ہے، فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایگ ہے تو اس کا ڈائیمیٹر ہمارے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک، صحیح ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ڈائیمیٹر کہیں گے۔ تو ارتھ ڈائیمیٹر جو ہے یہ کتنا ہے، 12,800 کلومیٹر ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور its distance from the sun is 150 ملین کلومیٹر۔ کتنی ہے، 150 ملین کلومیٹر اس کا ہمارے پاس ڈسٹینس ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈائیمیٹر اور ڈسٹینس فرام دا سن جو میں نے آپ کو بتایا، اس کو آپ نوٹ کر لیں، ہو سکتا ہے اس میں سے ایم سی کیو آ جائے۔ اچھا، ہم تھوڑا سا ارتھ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اور ارتھ از دا اونلی پلانٹ آف سولر سسٹم ویئر کنڈیشن آر سوٹیبل فار دا ایگزسٹنس آف لائف۔ یعنی ہمارے پاس ارتھ ایک ایسا پلانٹ ہے سولر سسٹم کا کہ جہاں پر زندگی گزاری جا سکتی ہے، یعنی یہاں پر ایئر موجود ہے، واٹر ہے، سوائل ہے، لائٹ ہے، اینڈ suitable temperature on the earth provide basic requirements for living environment. The growth of all living creatures on the earth is possible due to them. اچھا، اس کا ہمارے پاس انر سائڈ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم ذرا جب تفصیل میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس ارتھ جو ہے تقریباً اس کے 3 پارٹس پر یہ مشتمل ہے۔ ایک ہمارے پاس کیا ہے، کرسٹ ہے، ایک ہمارے پاس جو ہے کرسٹ ہمارے پاس کیا ہے، اٹ از دا آؤٹر شیل آف ارتھ that is called crust، یعنی the outer shell of earth is called crust۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ It is the part on the earth on which we live. This part contain lofty mountain, deep ocean, river, desert, green field, rural and urban dwellings. It consists of solid matter. The average thickness of the crust is about 5 kilometer. یہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ the average thickness of the crust is about 5 kilometer to 70 kilometer. Even beneath the oceans, its thickness is about 5 kilometer. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں کہ اس میں اور کیا کچھ ہے۔ اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ارتھ جو ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ تو فرسٹ اوپر والا حصوں کو ہم کیا کہیں گے، کرسٹ کہیں گے۔ یہاں پر ایک پکچر ہے، یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ اوپر والا حصہ جو ہے یہ کیا کہلائے گا، یہ کرسٹ کہلائے گا، صحیح ہے۔ اور اس سے نیچے والا حصوں کو ہم کیا کہیں گے، مینٹل کہیں گے، اور اس سے نیچلے والا حصہ جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، کور کہیں گے۔ اس حصے کو کیا کہیں گے، کور کہیں گے۔ پھر اس کے 2 حصے ہیں، ایک ایکسٹرنل کور ہے، ایک ہمارے پاس انٹرنل کور ہے۔ تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ایک تو ہم نے پڑھا کرسٹ، دوسرا جو ہمارے پاس جو حصہ ہے ارتھ کا، یہاں پر میں نے آپ کو پکچر بھی دکھا دیا کہ یہ ہمارے پاس ہے مینٹل۔ اب مینٹل جو ہے ہمارے پاس، اٹ از دا لیئر آف دا ارتھ انڈر دا کرسٹ۔
is called mantle. This is the biggest part of the earth by volume. यानी वॉल्यूम के हिसाब से, यानी यहाँ पर अगर हम देख लें, ये ब्राउन कलर पर आपको जो नजर आ रहा है मेंटल, तो ये हमारे पास बिगेस्ट पार्ट है हमारे पास अर्थ का वॉल्यूम के हिसाब से. ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से. और इसकी थिकनेस कितनी है? इट्स थिकनेस इज अबाउट 3900 किलोमीटर. ये भी आपने नोट करना है कि हमारे पास मेंटल का जो थिकनेस है अबाउट किलोमीटर के हिसाब से 3900 है, और ये बिगेस्ट है हमारे पास वॉल्यूम के हिसाब से. दिस पार्ट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड हाईली थिक fluid like honey. This comes out of the earth surface in the form of lava during volcano eruption. अच्छा, तीसरा जो इसका पार्ट है वो है हमारे पास कोर. अच्छा, कोर जो है हमारे पास, इसको हम तफसील से जरा पढ़ते हैं कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर. ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट है ऑफ द अर्थ, जो मुश्तमिल है एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोर पर. अच्छा, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. इट्स टेम्परेचर इज अबाउट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड. ये याद रखना है कि कोर का टेम्परेचर जो है हमारे पास कितना है? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है. द कोर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इंटरनल कोर एंड एक्सटर्नल कोर. अब हमारे पास इंटरनल कोर जो है, इंटरनल कोर इज ऑलमोस्ट सॉलिड, वेयर एज एक्सटर्नल कोर इज in the form of a thick black molten fluid which contain elements like iron and nickel. सही है. इंटरनल कोर जो है ये हमारे पास क्या है? सॉलिड है. ये इंटरनल कोर हमारे पास क्या है? सॉलिड है. और एक्सटर्नल कोर जो है ये फ्लूइड की शक्ल में है, और ये किन चीजों पर मुश्तमिल है? आयरन एंड निकल पर. इसको आपने याद रखना है. आगे चलते हैं कि हमारे पास इसमें और कौन से टॉपिक हैं, उसको जरा तफसील से जल्दी जल्दी पढ़ते हैं. अच्छा, यहां पर डू यू नो, इससे भी कभी कभार एमसीक्यूज आ सकता है कि द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस इज फॉर्म बाय अ वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ रॉक वेदरिंग. इट टेक्स अबाउट 1000 ईयर. ये याद रखना है, टू मेक ओनली 5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल. अच्छा, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को भी जरा पढ़ते हैं, इसको भी आप याद रखें, इससे भी एमसीक्यूज आ सकता है. ऑल्दो द वॉल्यूम ऑफ इंटरनल कोर ऑफ द अर्थ इज 16% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, but its weight is 33% of the total weight of the earth. It means that the internal core is made of very heavy material. ये आपने याद रखना है. तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की अहमियत तो आप जानते हैं कि जहां पर पानी नहीं होता तो वहां पर जिंदगी गुजारना मुश्किल होती है. तो वाटर इज अ प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर. सही, ये हमारा पानी जो है अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से बेहतरीन तोहफा है हमारे लिए. वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट इट. यानी जहां पर जमीन पर जहां पर पानी ना हो तो वहां पर जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है. अच्छा, ये आपने याद रखना है कि द 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. यानी हमारे पास अर्थ सरफेस जो है वो टोटल 70% ऑफ अर्थ सरफेस जो है हमारे पास ये कवर करता है वाटर को. एंड अबाउट 2% ऑफ वाटर इज फ्रोजन. यानी हमारे पास ग्लेशियर्स की शक्ल में, बर्फ की शक्ल में हमारे पास जो है वो 2% ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स. अबाउट 97% इज द साल्टेड वाटर इन द ओशियंस. और समुद्र में हमारे पास 97% जो पानी है वो क्या है? साल्टी है, नमकीन है. इट इज नॉट ड्रिंकेबल. ये पीने के लायक ये पानी नहीं होता. द फ्रेश वाटर अवेलेबल टू मैनकाइंड इज अबाउट 1%. यानी हमारे पास फ्रेश वाटर जो है, जो हमारे लिए अवेलेबल है जमीन पर, वो कितना है? वो 1% है. सो देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर in many parts of the world. It is essential that we should not waste water. तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी का ज़िया कम से कम करें. अच्छा, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है सोर्सेज ऑफ वाटर. द वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सही है. द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर ग्लेशियर्स, रेन, लेक, स्प्रिंग एंड अंडरग्राउंड वाटर. ये आपने याद रखना है कि कौन कौन से सोर्सेज है फ्रेश वाटर के. ग्लेशियर्स है, रेन है, लेक्स है, स्प्रिंग्स है एंड अंडरग्राउंड वाटर है. ये 5 जो है हमारे पास सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर है. इसको याद रखना है, इससे आपको एमसीक्यूज आ सकता है. चलते हैं कि अगला टॉपिक हमारे पास इसमें क्या है.
اچھا یہاں پر اگلا جو ٹاپک ہے واٹر سائیکل، لیکن واٹر سائیکل سے پہلے یہاں پر ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن اس کو ذرا ریڈ کرتے ہیں. دا رین واٹر وچ از ابزاربڈ بائی گراؤنڈ passes through many layers of the earth and become a part of underground water. It is filtered by various layers and become clean drinkable water. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اگلا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے واٹر سائیکل. اچھا واٹر سائیکل کے بارے میں یہاں پر ایک پکچر بھی دیا گیا ہے، اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں کون کون سے پروسیس شامل ہے، یعنی ایواپوریشن، کنڈنسیشن، پریسیپیٹیشن اور کولیکشن. یہ پروسیس ہمارے پاس اس میں شامل ہے. اچھا اس کو سر ریڈ کرتے ہیں. The rivers are filled up with water from rain and melting of ice and glaciers in the mountains every year in the summer season. This water finally falls into the oceans. Have you ever thought that in this way the oceans should be overfilled, but this does not happen. Water undergoes in a big cycle process called the water cycle. The warmth of the sun evaporates water from water bodies to form clouds. The clouds release water as rain or snow. The rainwater again flow through the lakes, streams and river and finally to the sea. Some water of the rain is absorbed by land and become part of the underground water. The process repeats again and again. This is how the total amount of water on the ارتھ ڈز ناٹ چینج. تو آپ نے صرف اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس واٹر سائیکل میں یہ چار پارٹس جو ہے یہ مشتمل ہیں: کولیکشن، ایواپوریشن، کنڈنسیشن اینڈ پریسیپیٹیشن. یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. اچھا اگلا پارٹ جو ہے ہمارے پاس، اگلا جو ٹاپک ہے اس میں ہمارے پاس سوائل. تو سوائل ہمارے پاس تین حصوں پر کنسسٹ کرتا ہے. اس کو ذرا ہم یہاں پر ریڈ کرتے ہیں فار یور انفارمیشن. ہے کہ ہیومس از دا آرگینک میٹر پروڈیوسڈ بائی دا ڈیکے آف ویجیٹیبلز، پلانٹس اینڈ ڈیڈ اینیملز میٹر. It retains moisture in the soil and makes the soil fertile. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہیومس ہمارے پاس کیا ہے، یہ آرگینک میٹر ہے ہمارے پاس. کہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے؟ بائی دا ڈیکے آف ویجیٹیبلز، پلانٹس اینڈ ڈیڈ اینیملز میٹر. It retains moisture in the soil and makes the soil fertile. آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سوائل جو ہے یہ ہمارے پاس اس کے تین ٹائپس ہیں. ہمارے پاس سوائل ہمارے پاس کتنے ٹائپس ہیں؟ تین ٹائپ ہے: کلے، سینڈ اینڈ سیلٹ. اب کلے کیا ہے ہمارے پاس ہے؟ کلے ہمارے پاس ہے کلے پارٹیکل آر ویری اسمال ان سائز. دا سوائل از سافٹ، اسٹیکی اینڈ براؤنش ان کلر. یہ ٹرمز جو ہیں یہ ٹرمز آپ نے یاد رکھنے ہیں کلے کے لیے. اٹ کین ہولڈ مور واٹر. اٹ از ویری ہارڈ وین ڈرائی. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پلگ تھرو اٹ. سو دا ویٹ کلے کین بی مولڈڈ انٹو اینی شیپ. It retains its shape when dried and become more harder. It is used to make bricks and pottery. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دوسرا اس کا جو ہے ہمارے پاس ٹائپ آف سوائل میں ہمارے پاس سینڈ ہے. سینڈ کنسسٹ آف بگر پارٹیکل آف گرے colors and light in weight. Water is drained through it rapidly. It consists of mostly silica grains. The sand soil feel gritty and coarse. Plants do not grow well in it as compared to other soil. It is found on coastal area or river beds. اچھا اگلا جو پارٹ ہے ہمارے پاس ٹائپ جو ہے سوائل کا وہ ہے ہمارے پاس سلٹ. تو سلٹ از اے مکسچر آف سینڈ. سلٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ مکسچر آف سینڈ، کلے اینڈ ہیومس ہے. Silt is a mixture of sand, clay and humus. It is very useful for gardening, growth of plants and crops. The texture is smooth and silky. It can hold more water than sandy soil. So the moisture presence in this soil provides water and minerals to plants. It also holds strongly the plant
रूट्स। अच्छा दोस्तों, ये था हमारे पास टाइप ऑफ सॉइल के बारे में। हमने इसके 3 टाइप्स हैं, क्ले, सैंड एंड सिल्ट। इसके बारे में मैंने आप के साथ तफसील से ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर चुका। हो सकता है इसमें से एमसीक्यूज पिक किया जाए। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में जितने भी टॉपिक्स थे उसको हमने 1 बाय 1 तफसील से हम रीड कर चुके हैं। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज की जानिब। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट नंबर एमसीक्यू जो है वो है द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। सो द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। हमने अब पहले अभी फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा कि अर्थ हमारे पास 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर कोर हमारे पास 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक्सटर्नल एंड इनर कोर पर। तो यहां पर अगर हम देख लें एक्सटर्नल, इनर कोर एंड मेंटल, ये हमारे पास दरमियानी हिस्से हैं अर्थ के। सबसे आउटर लेयर जो है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा लेयर है वो मेंटल कहलाता है और आखिरी जो दरमियान में है उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। फिर कोर मुश्तमिल होता है इनर एंड एक्सटर्नल कोर पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्रस्ट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ द सॉइल। तो मेन टाइप ऑफ द सॉइल जो है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा एक टॉपिक में, टाइप्स ऑफ सॉइल हमारे पास कितने हैं, 3 है। एक क्ले है, एक सैंड है, एक सिल्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ठीक है। यहां पर सिल्ट, सैंड एंड रॉक गलत, रॉक आ गया इसमें। फिर क्ले, ह्यूमस, सैंड, फिर ह्यूमस आ गया इसमें, ये भी गलत है। फिर डी में अगर हम देख लें सिल्ट, ह्यूमस एंड क्ले, फिर हमारे पास ह्यूमस आ गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास टाइप ऑफ सॉइल के हवाले से, मेन जो टाइप्स है वो है सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अभी अभी हमने पढ़ा कि सिल्ट जो है, सिल्ट टाइप ऑफ सॉइल जो है ये हमारे पास गुड है, अच्छा है हमारे पास ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है, ठीक है, सिल्टी। अगला जो एमसीक्यूज है उसकी जानिब बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमारे पास क्या रोल है सॉइल में, ये क्या करता है, मेकिंग सॉइल सॉफ्ट एंड एयरी। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, मेकिंग सॉइल सॉफ्ट एंड एयरी। मेकिंग सॉइल हार्ड, ये गलत है, सही है। मेकिंग सॉइल अनफिट फॉर कल्टीवेशन, ये भी गलत है। और डी, मेकिंग द एयर ड्राई, ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज। इसको अभी अभी हमने वाटर के टॉपिक में पढ़ा कि हमारे पास फ्रेश वाटर जो है अर्थ पर वो सबसे कम है और वो है हमारे पास 1% है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, यानी 1% ऑफ वाटर जो है हमारे पास वो फ्रेश है ऑन द अर्थ, सही है। इसमें बकाया जो है ये हमारे पास क्या है, गलत है। 30% तो है ही नहीं, 70% हमारे पास टोटल वाटर है हमारे पास अर्थ सरफेस के। जो 100% सरफेस जो है अर्थ का, उसका 70वां हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है और 97% जो है ओशियन वाटर का ये साल्टी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ठीक है, 1%। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द नेचुरल मैन्योर। तो नेचुरल मैन्योर हमारे पास, हम नेचुरल खाद जो है हमारे पास उसको कहते हैं। तो इसमें हमारे पास आएगा द डीकेड मैटर। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है, ठीक है, द डीकेड मैटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस चैप्टर को मैंने तफसील के साथ आपके साथ शेयर किया है। आपके साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं इसको मैंने डिस्कस किया है। दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और अपना फीडबैक देने के लिए लाजमी मुझे कमेंट्स किया करें। दोस्तों इसके बाद इंशाल्लाह इस ग्रेड 5 के 2 यूनिट्स रहते हैं, 9th और 10th, उसको इंशाल्लाह कवर करूंगा। और इसके बाद जल्दी ही मैं
क्लास 6 का जो कोर्स है उसको मैं कंप्लीटली आपके लिए करूंगा। 1-2 वीडियोस में सिर्फ मैं एमसीक्यूज को हम उसको डिस्कस करेंगे। यानी ये चैप्टर नंबर जो हमने जो क्लास 5th का जो बुक है जनरल साइंस को, उसको मैंने तफसील के साथ आपके साथ शेयर किया है, आपके साथ उसको मैंने डिस्कस किया है। लेकिन इसके बाद क्योंकि टाइम की कमी है और आप बार बार इसरार कर रहे हैं कि सर अगले जो ग्रेड हैं, अगले जो क्लासेस हैं 6, 7, 8, 9, 10 के जो जनरल साइंस का बुक है उसके एमसीक्यूज को जल्दी से जल्दी आप अपलोड करें, तो इंशाल्लाह फिर मैं जो क्लास 6 का जो है और 7, 8 एंड 9 का इंशाल्लाह उसका हम सिर्फ एमसीक्यूज जो हैं चैप्टर वाइज उसको हम डिस्कस करेंगे। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अपना फीडबैक लाजमी दें। शुक्रिया।